Usa pa, may gabi ka na itong tanan. Karong gabi na, baong ikawalo nga misa di Aguinaldo. Tema, Maria, Reyna sa mga Apostoles. Palihog manindong alam sa Pong Santos nga misa. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, gagugma sa Diyos, o ang panag-iusa sa Espiritu Santo, manaka ninyo. Sa kausapa, hubad sa pangalias, sa pamanginahan, Virgen Maria, atong ihalad din sa tos na misa, ang atong pag-amuyo at sa tagsa karong intensyon, na pagkay pagpasalamat sa Ginoo. Sa mga grasya at panalangin, gayang ibukbo kanato. Matagad lang. Ugusap kita sa pagmamalandong sa grasya sa Ginoo sa kanunay na naglihok yes no kinabuhi sama sa nagawat nga grasya ni Zacarias ni Isabel na nagkamaton silang anak. Mao nga ginanda nila og Juan, God is gracious. Yes na kinabuhi. Sa lain-lain usap nga paagi Ginoo nahimong maayo. Nasa itong kinabuhi mo nga inisantos ng isa itong iusahan at pagdaig at pasalamat kaniya. Kung ano kita may mong andaw, ato inusulat karon ang atong mga sala. Kita mo ingon, nagkakumpisa na po sa Diyos nga makagagahan sa dahan. Kaninyo mga iso, na nagkalapas na po mo sa una sa pulong sa buhay, o sa wala pagbuhat sa ginanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa na buyo ako kay Santa Maria na mga gulay. Sa mga anghel o mga santos o kaninyo mga isuon,
aron iyang po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang kita sa Dios nga makagahom sa tanan, masayo sa atong mga sala. Lalo na kita niya nato sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. O Diyos, ihatag mo ang Espiritu Santo sa nimugso nga simbahan, samtalagang po sila uban kang Maria, ang inahan ni Jesus, pinapi sa banabang sa mga pangamiya, itugot ka na ang mga gasa, sa maulong pag-alagad ka ni mo diha sa mong pagsamyaw, sa imaya sa imong ngalan, sa pulong sa buhat, kini amang ipangayo,
Pinaagi sa Panginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kamatunan. Kinutlo gikan sa pasahon ni Malakias. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agyan. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong ipaabot. Ang sinugo nga inyong ipangandoy muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong inigpadayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa pagputli sa plata ug ulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Juda o sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias ang propeta. Anos apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisang nga adlaw, aron pagtabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako ug muhampak og kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Santos nga Ebanghelyo sumalang kay San Lucas. Maya ikaw. Miabot ang panahon nga si Isabel, manganak na, o nanganak siya lalaki. Nagkalungog ang iyang mga silingan o mga parente nga maayo kayo ng Ginoo kaniya o nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana, ang bata miyanha sila o paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila ng tanginanlan si Zacarias ang ngalan sa iyang amahan, apan niyon ang inahan. Ayaw Juan ang inalan kaniya. Ngayon sila kaniya, paano lang man kamay parente nga nagdala niya ng alana. Ulihan isiniya sila sa iyang amahan aron pagpamutanan kaniya kung sa'y gusto niya inghalan sa bata. Nangayon sulatanan si Zacarias ang bisulti, Juan ang iyang halan. Huwag nahibulong pag-ayaw silang tanan, huwag diha-diha nakasulti si Zacarias. Huwag idahin niya ang Diyos. Naghadlok ang mga silingan o mikainap sa tanang kabungturan sa daya. Ang balita na ito ining mga butana na malandog ang tanan na nagabati ni ini o nakutana. Unsa kaha ang kaumaon ni ining bata kay tataw kayo na gahom sa Ginoo naguban kanina. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga isang kanil Kristo, may gabi, kanitanan. Ganiha among tiwas ang mga nalista na daygunanan sa atong parokya. Ganiha ganiha po, dagan ko na atuan nga bay nga katong mga tagiya, mga kailagyo, pare. Mga nangailain ako sa akong kuyo, nga mga minister, mga ato ang paroko no, sa ato nga parokya, si Father Johnson Inte. Kanya. Atos mga sok-sok samot, di makailan to mga tao. May buntag sir, may lukot, may buntag po ma'am. Kanya, ilan po ko nila sa hayo, mga si Father Bors, ma'am, ato ang Padre Kuramay Angga, Father Bors, kaya giyagaan ako sa seminaryo, Angga, kaya umato ka seminaryo, puro mga laki, masay budyagan ka, bagong pangan, kaya di magod po ko titingog sa una sa among klase ba, kanya mag-meeting na, paistoryahon, yung ko, matumura na ko, appeal sa board, mga nagitawag ko, boards. Karon mo po ni nadoog nato diha sa atong Ebanghelyo pag katawag ni San Juan o pakingalan ni Juan nga magbubunihan. O ano na yung tulo ka mga pagpainundong mensahe gusto nato nga ipaabot karon. Una, kini ang paglihok sa Ginoo sumala sa kinabuhi ni Santa Isabel o ni Zacarias. Sumala o sibog yun sa tukma o sa panahon nga gitagana sa Ginoo. So, sa kanunay, ang Ginoo nagapahilo na sa iya tukma o sakto na panahon. Si Elizabeth naghatag o nagmakatao ni San Juan bisan sa iyang katigwangon. Not by chance, not by grace, but by chance, and by God's promise na iyang gituman. Aron di ay mag-abot si Juan o si Jesus dihat sa ilahang public ministry sa andam sa mga tao pagkabot sa Mesiyas. Ipahiuna sa Ginoo nga pabuton pagyod nga inikatiguang na si Isabel sa Zacarias pagkabaton o anak. Kaya naaday purpose tumong nga nung nagidugay kini mao nga grasya aron mag-abot sila no, sa marulokos nga si Jesus.
O kini nagapainamdon nato nga ang Ginoo is never too late. Kana ato mga pagampo, kana ato ang mga silent tears na sahay mabatid ka kaluol, na ay mga hidden hopes na nasa kasing-kasing di gyud ang makalimtan sa Ginoo. Siguro lahi pa po ang tukma nga panahon para sa Ginoo ang sa niya na ipailuna ang dihas ko kinabuhi. Sama sa ipagpailuna sa kinabuhi ni Isabel o ni Zacarias. When God acts, He does so at the right time, in the right way. So, maabot lamang kita sa sakto nga panahon sa Ginoo nga iyang gihatag ang atong mga gipamuyo, gipangayo, diha sa pag-ampo, diha sa atong mga butang atong ginaguman, o sa mga butang atong ang gihirakan. Basin o naay pamagi, plano ang Ginoo, ngano nga dili pa karon o ngano nga sa umaabot pa. O ngano usahay dili po, no? Dili pa karon, no? O dili nato yang lain pamagi. So uli ko kang Ginoo in His own time. Ikaduha, kining obedience sa Ginoo padalanginan sa kanunay. So nagtuo ang mga tao, mga silingan nga Zacarias ang ngalan sa bata. Pero ngalan nila ubuan pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Wala nila tumana ang tradisyon, ang gusto sa mga tao, kundi ni-decide si Isabel nga kuhan ang iyang ngalan niya approve po ni Zacarias pinagi sa pagsuwat kay naamang man siya niya itong tuura kaya man siya motuo diritso nga magkabaton sila anak. So nagsuwat siya kuhan ang iyang ngalan, meaning God is gracious, maayo ang Ginoo. Kung kinagapayong nato nga tinuod nga kalipay nagasukat yun diha sa pagpaminaw o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Sama ni Zacarias o ni Isabel, minaw sila sa mensahe sa Ginoo. Maginawot na kita po na malandong na minaw sa mensahe sa Ginoo ay ining gabi una sa mga naminaw ta sa mga miagi nga mga adlaw sa mga misa ang ginaldo nato pagpaanda sa Pasko. Bahala ka parok-parok usahay. Naiba ka piyong-piyong pero basi ka-concentrate ka focus na yun sa pagpaminaw. Napiupan ka tugod at yun. Ikatulo, kining ato ang kinabuhi manahimo unta nga sign of God's presence. Sa mga si San Juan ang iyang kinabuhi nagapunting yun ngadto sa Ginoo ngadto kang Kristo dili sa kaugalingon. Ang ato kinabuhi usab unta magapunting ngadto usab sa isikataw o ngadto sa Ginoo. Mao ni ato pagampo, mao ni ato ang paghinabot nga ato ang pagpuyog sa pagtuo in words and actions, makatabang sa isikataw nato na ma-recognize nila ang Ginoo na di ay ang Ginoo dili layo pinagi sa atong kinabuhi mismo. Pinagi sa maayong ehemplo, pinagi sa atong kaayo, pagkamagitabaon, pinagi sa atong pagkanang magihatagon, naghatag inspirasyon nga to sa uban, naghatag pagdasig nga to sa uban, kanang mga bulong encouragement nga ka-uplift sa uban, sa to pa, na yung instrumento nga atong napahinuon ang Ginoo ngadto sa uban, ug mao ni mission ni San Juan nga hiluna siya, una siya ang Jesus aron andam sa mga tao na mas mahinuon pa ngadto sa Mesiyas. So ang iya tagayog bili
ang iyang kagalingon kundi ang ipakadakan niya ihatagan importansya ng mga tao idol ngadto sa dili niya dili ngadto sa Ginoo. So sa ato ang pagpadayon ni Santos na misa kasama sa mga tao nga gisutan diha sa ato ang ebanghelyo nga naa ang puno ang pagdayon o pagpasalamat kita usahan. Magpadayon diya sa itong pagdayon o pagpasalamat sa Ginoo sa iyang grasya. Mga panalangin nga gilubo nato uban sa itong pagsalig o sa pagdawat sa pamaagi sa Ginoo. Kunya atong ianaw ang Ginoo nga mo'y mabihok diya sa itong kinabuhi sa kinabuhi ni Isabel o ni Zacarias. Kung kaunta ang atong kinabuhi, mamahimong living signs that God is with us. Na ang Ginoo uban kanato, Emmanuel. Manindog balik. Mamati kita sa tawag ni Kristo, magtukaw kita alang sa iyong pag-abot sa kalibutan, magdiha sa itong pag-ampo ngayon kita. Ginoo dungga ng pag-ampo. Ginoo dungga ng pag-ampo. Aron ang Santo Papa o kaobispuhan, mangunahan sa pagdasig o paglikon sa atong katawhan ngadto sa pagbag-o o pagpanalinsing sa atong pagtugong Kristohanon. Makampo kita. Aron ang tanang simbahang Kristohanon magkahiusa sa pagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa pulong o sa mahigugmaong pagpangalagad sa tanang katawhan. Makampo kita. Aron dinhi sa atong diocese, makita ang kahingkod sa atong pagtuo o pagsangyaw diha sa atong pagpakabana sa kinaiyahan, kay ang kabukiran o kadagatan, kaumahan o katubigan, hinatag sa amahan o angay ampingan. Makampo kita. Aron ang mga masakiton makadawat o kahupayan o kalipay gikan sa mga pag-ampo o pagdasig sa ilang banay o kahigalaan. Makampo kita. Aron ang atong mga paningkamot o kahagop alang sa simbahan mulusok sa atong hinigugmang nangamatay ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Makampo kita. Ginoong Jesucristo, dili kami makatukod o bago katiliman kung wala ka sa among pagsangyaw sa maayong balita. Ubali kami o pakita kami sa hustong dalan aron magasunod kami kanimo aron og hangtod sa kahangturan. Amen.
isod pagkamo aron ako inyo nga sakripisyo daw ato nunta sa Dios nga mahal makagagahom sa manan. O Ginoo, sa imong kaayo o tungod sa mga pag-aliya sa Kulahang Birhen Maria, itugod ng among mga halad, magapalambong sa simbahan, sa tibok kalibutan, o magpadayag sa imong himaya diha sa bundang ani sa kasantusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo ana kaninyo. Ibayaw inyong mga kasingkas. Magpasalamat kita sa Panginoong Diyos. Santos kamahan, Diyos sa tunay, makagagahom sa tanan. Ang ibatarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan kami. Nagpasalamat kami kanimo ni ining hamong pagpasilungog sa Bulhang Birhen Maria. Siya, may una nga nisangyaw kang Kristo dinasig sa Espiritu Santo. Nagdalik siya pagdala sa iyang anak at tukabuan, aron siya masantos o mapuno sa kalipay. Bisan karon sa among panahon, ang mahal nga Birhen, pinagi sa iyang panag-ingnan, nagdasig o pag-uog mga magwawali sa Ebanghelyo. Nga iyang giamumaan, uban sa inahanong hugma. O giligon, pinaagi sa iyang walay hunong, nga pagpamalyupo alang kanila. Aron ilang madala sa tibuok kalibutan ang maayong balita ni Kristo ang manunubos. Pinagi kaniya ang mga anghel sa langit, nagahalan sa ilang pagsimba diya sa ilang paglipay sa ilang presensya sa kanturan. Mahimusa ta ang among tingog sa ilang manamugong awit sa pagdahi. Ipadalay ng Espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ito galingon, ipuhat siya upan, ipasalamat kanino, ipikas ni hatag ini ngadto sa iyang mga tinunan ug lingon. Nawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama pa, gitapos ang panihapon, may kwasa sa kalis, may pasalamat, kaya pag-usap. May hatag ini ato sa iyong mga tinunan o mingon. Lawata kini, Panginoon, ka mga tanan, di kani. Kahit kini, mga kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo, mga higula, alam ka ninyo, alam sa tanan ng mga tao. Araw ng mga sama, mapasaylo. Lawata kini, araw maghandog, kanako.
Atong isang yawa, misteryo sa ato. Aron bagandong sa kamatayon pagkabanaw ni Hesus Kristo. Nagahanap kami kanilamahan nilipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kay mo kami giisip nga ngayon nga matubang mo alagad kanimo. Imo anak kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magayon sa diha sa Espiritu Santo. Irong dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang nga mahigpit kami diha sa gugma Kumaniliyo mo sa tupapa sa tanang mga obispo, mga pari, o kinimong mga anak kagaro na katigo. Ini Santos nga misa. Inong gabi sa mga igsuon na nangamatay. Gabi na katong na mong pamisahan ka. Malaumon nga mabanaw sila, ang tanang nangamatay, diya sa imong kaloob. Nada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong na. Kaluwi kami tanan. Imo kami nga ngayon na makampit sa kinabuhing tunay. Umani Maria, inang nga ulay sa Diyos. Umani Jose, yung bana. Umani sa mga apostoles. Sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kautulotas sa katuigan. Umani kanila, kami kong gadaypod. O kami kong hinayang. Inabi ni Hesus Kristo, imong anak. Inahagi kaniya, man kaniya, diha kaniya. Ihatagan kanimo makagagamong naman. Iyasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang loob mo himaya, ang tod sa kahanturan. Ato iusahan karon paghalad ng tanan nato mga pagampo, mga pangamuyo, mga tong ganito na mga kulong. Nagitudlo ka nato sa atong mararobos.
Paligay kami, kanunay sa sala, ay layo sa nagkasamo. Samtang nagkapabot kami ng malawon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manghubos. Ginoong Jesucristo, nagigunta sa mga apostoles sa kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kahiusan, ikaw ang aboyong hari hangtod sa kahanturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manakan ninyo. Ato ipakita karon at imana sa kapaginig sunay, pagkakit, o kalinaw, manakan ninyo, kanunay, is kalinaw. sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Mula kita nga ginakita sa paketos sa Ginoo. Mulong na sa Kristo, mula kayong kapanako sa kinakulindan.
Magaan po kita. Ginoo nga mo Diyos, ang imong mga gasa, nagbago sa mong kusog, hining among pagpasidungog sa talianak ng bulahang Birhen Maria. Nagapo kami nga ang imong katawahan. Mula hutay kanunay sa dalan sa kaluwasan. Pinagi sa pag-ulong sa imong mga sugo, ang pagkamakanunayon sa paghalagad sa uban. Kini among ipangayo, kailangan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Human kita magkapasalamat sa Ginoo kung magpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ning Santos nga misa sa ngalan sa atong Cura Pater Johnson Inte, kung ni Padre Gilbert Ilogon mo kung ipadangat kining mga kasing-kasing ng mga pasalamat. Salamat sa atong mga lay ministers, atong mga altar servers, atong 3 days choir nga way kaluya, kaninyong tanan nga mihalag, tining mga assorted na school supplies, napay noodles, napay pagsagol-sagol na siya ni, no? So, kaninyong tanan nga mihalag din mga sobre, nga halag na masko, nanghinlo sa itong kapilya, kaninyong tanan daghan kadyo. Salamat. Salamat. Mga Pibalo, panayon ng atong nobinaryo sa atong kapistahan sa umabot ng 28 ang Sagrada Familia, alas 7:30 sa gabi. Unya ang misa maghapon alas 8:30 hangtod ni Pizza 24 pohon, no? Sa gabi. Yang pag-auma 25 hanggang kay misa sa atong parokya sa adlaw ng Pasko. Ya, kaninyong tanan, daghan kadtong salamat. Atong ihalad mo pohon, kamo nay mamili ikan sa bugas, ikan sa kangols, ikan sa noodles. Kamo nay mamili kung sa inyohang gusto nga ihalad basta magamit para sa pagpanatag sa bandol. Daghan salamat. Hapit na ang kasalugan sa Pasko. Yan inyong pista dahil bagong tuig, pista na po sa parokya. Manimpag yan punta dito sa mga misa, nobina, para magpatubo sa itong spiritual life, dinagi sa itong pag-devotion sa Panginoon Birhen Maria. So sa pagkausapan, sa inyong kamabihatagon, murag tapuot yan mga halad sa bingag o sa parokya, mamao kadaghanon sa inyong mga halad gikan din sa atuhan kapilya. Ako kayo katampo kaninyong balik-balik halad. Yan nindot nga makakatag mayong inflow ngadto sa mga bata, ang inspirasyon ng kanila sa pamilya. Ay ang mga magyatagon, tayo na gano'n sa Ginoo. Si Santa Isabel, sa Carias, naghatag silang kinabuhi, ay pasagaan sa Ginoo. Manindog palihog sa panalangin. Ang Ginoo managaling niyo. Huwag manalangin kaninyong Diyos na makahagahon sa tanan. Ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nahalagang Santos ng Misa, kaya nato kanunay ang ugma ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.